তো পাকিস্তানি ভাই আমার সাথে অনেক দিন ধরে বলতেছে যে সে আমার সাথে যাইবে এবং আমার সাথে ঘুরবে। তারপর বলতেছে শুক্রবারে ওরে করণেশ নিয়ে যেতাম সাগর পাড়ে। আচ্ছা, অনেক দিন ধরে ওখানে থাকে, আমরা একসাথে কাজ টাজ করি তো এক জায়গার মধ্যে। তো বিষয়টা আমার কাছে ভালো লাগছে। সে অনেক বাংলাদেশের বিভিন্ন সিটিতে মনে হয় ইউটিউব ব্লগের মধ্যে দেখছে, তো বাংলাদেশের কিছু কিছু দর্শনীয় স্থানগুলোর নাম বলতে পারে। তো যাক, ভালো লাগলো। তো তার সাথে কয়েকটা বিষয় শেয়ার করলাম, সেও পাকিস্তানে কয়েকটা বিষয় শেয়ার করছে। তো ওনার মুখ থেকে শুনি সে কি বলে। চলো। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আমি সাইদ অফিসিয়াল পেজ থেকে বলছি। তো আমার সাথে এক পাকিস্তানি ভাই আছে, এখানে দীর্ঘ 5 বছর ধরে মেকানিকের কাজ করে। তো অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ। সে বলছে যে আমার সাথে বাংলাদেশে সে যাবে, বাংলাদেশটা ঘুরে দেখবে। তো এখানে পাকিস্তানি ভাই আছে, ওনার কাছ থেকে কথা শুনুন। পাকিস্তানি ভাই कैसा है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेशी भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक हो? इंशाल्लाह खैरियत से हो गई है। हमारा भाई है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत इखलाक वाला आदमी है, अच्छे पर्सनालिटी वाला बंदा है, हमारा दोस्त है। 4-5 साल से हम इकट्ठा इधर रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है। वो बांग्लादेश के लोग सब अच्छे हैं, सब प्यारे हैं, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, बहुत अच्छे इखलाक वाले लोग हैं। और इंशाल्लाह हमारा दिल करता है हम बांग्लादेश आएगा, एक बार ज़रूर आएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक बार जरूर आता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसको एक बार पाकिस्तान लेके जाएगा, कश्मीर इसको अपना मुल्क में लेके जाएगा। तो मैं एक बार पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तानी के बंदा का अच्छा है, बांग्लादेशी सबके बहुत अच्छा का चलता है। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी सब भाई भाई है और सब इकट्ठे हैं इंशाल्लाह। हम सब हाँ। भाई हैं, मुसलमान हैं सब इंशाल्लाह। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ পাকিস্তান গিয়ে আপনাদেরকে ভিডিও, কাশ্মীরকে ভিডিও দেখাবো। বহুত দর্শনীয় স্থান হ্যাঁ, তো দেখাইবো। তো আমরা ইনশাআল্লাহ একসাথে যাব বাংলাদেশেও পাকিস্তানও। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। अल्लाह हाफिज़।